prayed the 20 rakat. The afzal is that you pray 8 rakat. Most of the mosques in Saudi Arabia pray 8 rakat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब से सोशल मीडिया पर उलमा इकराम अपने बयानात रिकॉर्ड करने लगे हैं, तब से कई मसाइल में उलमा का आपस में इख्तलाफ भी शुरू हुआ है। अब जबकि रमज़ान करीम का महीना जारी है तो कई उलमा का तरावी को लेकर भी इख्तलाफ शुरू हुआ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि तरावी 20 ही करनी होती हैं, जबकि बाज़ का ये ख्याल है कि 8 तरावी अदा करनी होती हैं। इससे मुतालिक हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक समेत दीगर उलमा की भी राय इस वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ आते हैं। एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि क्या 20 रकात तरावी अदा करना जरूरी है? अगर 20 रकात जरूरी नहीं है तो फिर मस्जिद अल हराम में 20 रकात क्यों पढ़ाई जाती हैं? Is it compulsory to do Taraweeh 20 rakah? If not, why do they in Masjid al-Haram? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में सबसे पहले फरमाया कि जहाँ तक तरावी की बात है तो ये असल में क़यामुल लैल है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में कहीं भी तरावी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद लफ्ज़ी मायनी बताते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क़याम का मतलब खड़े होना है, तो इसका पूरा मतलब ये बनता है कि रात के वक्त इबादत के लिए खड़े होना। Is Qiyamul Layl. At the time of the Prophet and the Sahabas, no one used the word Taraweeh. The word used is Qiyamul Layl. Qiyam means to stand. Layl is night. To stand up at night. It means standing in prayer at night. So the right word is Qiyamul Layl. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने तरावी का मतलब समझाते हुए कहा कि रमजान में 2 या 4 रकातों के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये लफ्ज़ सहाबा के दौर में नहीं था, लेकिन बहुत बाद में तरावी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि नमाज की 2 या 4 रकातों में रेस्ट होता है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक असल जवाब की तरफ आए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामुल लैल अदा करते हो तो 2 रकात पढ़ो, उसके बाद 2 रकात पढ़ो और जितने आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ते रहो। तो इससे ये भी साबित होता है कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, तुम कितनी भी रकात पढ़ सकते हो, लेकिन 2-2 रकात में पढ़ते रहो। That in Ramadan, after every 4 rakat or after every 2 rakat, we stop and do raha. We give rest. So the word was coined as Taraweeh. Not at the time of the Prophet, not at the time of Sahaba, much later on. So Taraweeh is a word later on coined because we rest in between the Salah. That's the reason how the word Taraweeh was. अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 8 रकातें ही पढ़ी हैं। इसके बाद 3 रकात वितर अदा करते थे और यही बात सही हदीस से भी साबित होती है। अब जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 पढ़ते रहे हैं तो आप भी 8 रकात पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। Our Prophet, peace be upon him, said that as far as Qiyamul Layl is concerned, pray 2 rakat as much as you can. In cycles of 2 rakat, the Prophet said you pray. That means there's no restriction on the number. It should be in cycles of 2 rakat. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 20 रकात पढ़े हैं, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों ने 36 रकात तक भी पढ़ी है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अफजल ये है कि 8 रकात पढ़ी जाए और 20 रकातों में भी कोई बुराई नहीं है। ज्यादा इबादत करना अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग 20 रकात पढ़ने के चक्कर में जल्दी पढ़ लेते हैं, तो फिर बेहतर यही है कि 8 रकातें आराम आराम से पढ़ ली जाएं। We have records that at the time Hazrat Umar, may Allah be with him, people prayed the 20 rakat. We have Sahabas who prayed 36 rakat, even at the time of the Prophet. So there was no restriction. Now, so the afzal is that you pray 8 rakat, but there is no harm praying 20 rakat. The more afzal is that the longer you pray, the better. अब सवाल ये आता है कि मस्जिद अल हराम में 20 रकातें क्यों पढ़ाई जाती हैं? इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया कि दुनिया में ज्यादातर मुसलमान हनफी हैं, जो कि तकरीबन 50% हैं, और वो समझते हैं कि 20 रकातें ही पढ़नी चाहिए और वो पढ़ते भी हैं। तो इसलिए हरमैन के इमाम ये नहीं चाहते कि उनके दिल दुख जाएं, तो इसलिए उनको राजी करने के लिए वो 20 रकातें ही पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी अच्छी बात ये है कि वो बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते कि किसी को समझ में ही ना आए।
زیادہ تر ممالک میں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں اور وہ گولی کی سی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح سعودی عرب کے باقی شہروں میں بھی 8 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں. Why in Haram do they pray 20 rakat? Because, you know, the majority of the Muslims in the world, they're Hanafi, about 50%. And in their school of thought, which is valid, that they pray 20 rakat. So maybe the authorities of the Haram didn't want to displease, and since it is permissible not to cause a displeasure among Muslim Ummah. ڈاکٹر اسرار احمد کا اس کے متعلق بھی یہی خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 3 راتوں میں باجماعت 8 رکعتیں پڑھائی ہیں، وہ بھی تہجد کے وقت، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے ہیں. تو اس دور میں تو 20 رکعتیں نہیں پڑھائی گئی ہیں. ہاں، دور عمر میں پڑھائی گئی ہیں، لیکن اس کا بھی ہم کو علم نہیں کہ کتنے برس بعد، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 برس کا تھا. ساتھ میں ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی کہا کہ پہلے تراویح عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھائی نہیں جاتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا، کیونکہ تہجد کے وقت ہر کسی کا اٹھنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ کرا دیا گیا. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا. اب اگر مفتی طارق مسعود کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کم سے کم 16 رکعت ثابت ہیں، جبکہ بعد میں ائمہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 20 رکعتوں کو ہی سنت مان لیا جائے، اور اس لیے مسجد الحرام میں 20 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں. لوگ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے 8 پڑھی ہیں، تو وہ رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے، لیکن یہ تراویح تو باجماعت پڑھائی جاتی ہے. طارق مسعود صاحب کا یہ خیال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیے ہیں یعنی 20 رکعت وہ بھی صحیح ہے. تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2001 جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر، آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. دوستو، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تراویح جتنی بھی پڑھی جائے بہتر ہے، لیکن اس میں جو اہم ہے وہ یہ کہ آرام آرام سے پڑھی جائے. ایسا نہ ہو کہ 20 رکعت کے چکر میں اتنی تیزی سے پڑھیں کہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اور باقی تمام علماء کی ان باتوں سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.